बांकुड़ा जिले के जयपुर पदमपुर इलाके में गुरुवार रात अज्ञात लोगों ने एक गरीब किसान की 4 बीघा जमीन पर रखी धान की फसल में आग लगा दी है। इस घटना में मधुसूदन लोहार नामक किसान की पूरी फसल जलकर राख हो गई, जिससे उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। आपको बता दें कि गांव के लोगों को आग लगने के कारणों की जानकारी नहीं थी, लेकिन पीड़ित किसान मधुसूदन लोहार का आरोप है कि किसी ने जानबूझकर उनकी फसल में आग लगाई है। जानकारी के अनुसार मधुसूदन ने किसी अन्य व्यक्ति से जमीन का हिस्सा लेकर बोरो धान की खेती की थी और कटाई के बाद उन्होंने 4 बीघा फसल अपने घर के पास जमा करके रखी थी। शुक्रवार सुबह एक पड़ोसी ने फसल को जलते हुए देखा और तुरंत मधुसूदन को सूचना दी। वहीं खबर मिलते ही गांव के लोग घटना स्थल पर पहुंचे और पास के सबमर्सिबल पंप को चलाकर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक सारी फसल जल चुकी थी। आग बुझने के बाद भी इलाके में काफी देर तक सफेद धुआं छाया रहा। बता दें कि पीड़ित किसान मधुसूदन लोहार तपेदिक जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं और उन्हें अन्य स्वास्थ्य समस्याएं भी हैं। इलाज के लिए उन्होंने अपनी जमीन तक गिरवी रख दी। दूसरों की जमीन पर मेहनत से उगाई गई इस फसल से उन्हें पूरे साल के जीवन यापन की उम्मीद थी, लेकिन अब वह उम्मीद भी राख हो गई है। इस घटना से पूरा गांव स्तब्ध है और ग्रामीण पीड़ित परिवार के प्रति गहरी सहानुभूति जता रहे हैं। লাগলো কি মনে করছেন? মনে করছি এটা আগুনটা লাগানো হয়েছে এবং যে ব্যক্তিরা লাগিয়েছে ওনাদের এখানে পানের পিচ আছে, গবেষণা করেছে, বসে বসে চিন্তা ভাবনা করেছে, ঠিক 11:30 পৌনে 12টার মধ্যে আগুনটা লাগানো হয়েছে। আপনারা কখন জানতে পারলেন? আমরা জানতে পারলাম ঠিক তখন বাজবে 3টে। আচ্ছা, দিয়ে কি করলেন আপনারা? আমরা ওই যেটুকু পেরেছি, আগুন আমাদের সামনে সাবমার্শাল আছে, সাবমার্শাল থেকে জল চালিয়ে আমরা কোনো রকম নিমতে পারিনি, সব ছাই হয়ে গেছে। ক বিঘা জায়গা ধান ছিল? এটা 4 বিঘা জমির ধান ছিল। এটা মানে জানার ধানটা এটা উনি কি করেন? উনিও চাষডি থাকে। কত বিঘা জায়গা আছে? ওর জায়গা আছে 4.5 বিঘার মতো, এখনো 10 কাঠার মতো মাঠে রয়ে গেছে। 4 বিঘা জমির ধান এখানে তুলে প্রতি বছরই এখানে দিয়ে তোলা হয়? হ্যাঁ, এখানেই তুলে। আগুনটা লেগেছে আমার যা ফাঁক উঠেছিল। আচ্ছা, ওই যে আমার যা ফাঁক উঠে ওদের এই তো ঘর ফাঁক উঠেছে, দিয়ে বলছে ঠাকুরতলা দিয়ে কিসের অত আগুনটা উঠছে কি করে, কিসের মতন লাল হয়ে দিয়ে আমাদের দেখেছে যে দিদি ধানে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। বলছে ও দিদি তোরা উঠবো, তুই তো ধানলে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। 4টার সময় তখন প্রায় শেষ হয়ে গেছে, তখন প্রায় শেষ হয়ে গেছে। কল চালিয়েছে, কিছুও পারে নাই কো নিমাতে। আগুন নিমাতে কি গোটা গ্রাম সহযোগিতা করেছে? হ্যাঁ, গোটা গ্রাম বলতে আমাদের ধারের গুলো, ওই ধারের লোক কি করে জানবে? এধারে সবাই এসে আগুন নিভিয়েছে? সবাই এসে নিভিয়েছে। আপনার নাম? হ্যাঁ, আপনার নাম? আমার নাম আঙুর লোহার, স্বামীর নাম? স্বামীর নাম মধুসূদন লোহার। ধানটা কি আপনাদেরই? হ্যাঁ। কি করে? এই গ্রামটার নাম কি? হ্যাঁ, এই গ্রামটার নাম পদমপুর। बांकुड़ा से अनूप रॉय की रिपोर्ट, PVTV न्यूज।